lagi. Apa sini di forest elaka. Cung mana mano kebo bangai nek kere. Tini cung dini pata elaka bisa sini guideline tu Islamjat tu. Pata jara forest bone ani pata sini tu khai ke. O JFMC committee TV bite ini BMC committee berani taxon apa kuno kicu kore bone rang rin na ya. Kintu rang ria kise orang lama kasih kasih mulai ani Rajdhani BJP ni neta. Nungsi kasih nolai semua ingke Rajdhani sini Tipra Rao kewa Tipra Rao. Kasih nolai semua ingke Rajdhani kewa Tipra Rao. Bazar mulai semua ingke Rajdhani kewa Tipra Rao. Obosen sini Rajniti. Dukho nango. Buang parau. Orang kini aku lalu sehari musuh. Neta semua ni. Obosen neta. Ane elakani nungsi panai tax laka obosen neta. Sarkar saka jara patar neroga nungsi ni tax malaya. Bos saka. Amnare emene koisi JFMC committee panai tuipo. Bos tax lain tuka. Am tahu ekta nani ye sakit tu iro. Am di puno leka district forest office sampai puno leka. Di pusat apni kothai. Am sasar ami moni ke ase. Keno aske ei patta elakate amader moddhe je guideline ase এখানে পাত্তা যারা আছে তাদেরকে এই জেপিএমসি বিএমসি এটা ট্যাক্স থেকে এটা ট্যাক্সের আওতায় বাইরে কেন এইগুলি করছেন স্যার এটা তো রাজ্য সরকার তো কইছে শুধু আমাদের যে ট্যাক্স 10% বাকি তো তারা লোকের থেকে বানায় তাই এটা আমরা দেখতে আপনি কবে মিটিং রাখবেন আমি স্যার আপনি কবে কইবেন কোন দিনে তারিখ দিনে ওই দিন হইব কিছুদিন পরে আমরা মিটিং করব এক টাকা তার দিয়ে কবি দিল লাস্ট মধ্যে দেখেন ইনি নঙ্গো বোমা বফারা গোয়াটা মাফ লাইবি Nini nunggu nong bini besar mai jalan tu mani pun tax guna jalan sini tu. Ini obos tak bro? Amun bayi seorang kita jalan orang tak bro, orang orang. Berasa? Ini dorm orang pun tu mana bagi bro ni? Hindu pun, Kristen pun, Tuhan pun, cuma kewa pun, derbor pun, yang pun di mana boleh baga bagi. Jati boleh baga bagi, je politik ini tu kan. तो चावल बांग्ला को पैसा के काटा दिया काटा खुआ चावल पैसा काटा दिया काटा खुआ हमारी चौबे चौबे लाइन तो था और मैं ताकुरा आम बेसी कम से साजा और मैं सोने कम साले दराल के परिष्कार साले नेता दाबल डिमांड 4 बाकी नेता ताहिनी नेता जे भूमि आए वाली लोग मुझे जीव देख खड़े ये दोनों रंग लाने सारे लोग 525 रखे लोग 1000 तक का नेता ताहिनी आने इलाका लाभात लोग बोलते नेता हिनी आने जाति गुलोई खाने जो बताएं सामने बोलते नेता हिनी जमान विजय राघव भाई त्रिपुरा राज्य में विधानसभा 3 सीट बारे नहीं विजय राघव बोलते ही नेता jadi Tripura sani bagi tinggi federal sampai महाराष्ट्र विक्रमानी को है अमर सिंह ही नेता mereka double जीवन चालू नेता का उड़ा नेता है परिष्कार को अब आने बसंतम तब फैली mereka आरो 11 बছর आरो 5 बছর या 10 बছর 20 बছর सरकार करेगी सत्य कोण नरम निर्माण करने के लिए अमर भाई नमन তিনি সানায় কিছু কিছু শ্রেণী দলনী নেতার ওপর বিভিন্ন প্রলোভন কমলক লাই তো অমর চলছিল অমর ভাই নমন তিনি পরিষ্কার সানায় কারণ তিনি সরকার করে বয় খায় ধরাও বই ভাই তা পাই যাতি বই ভাই ষড়যন্ত্র তা খাই যাতি এবং তা কৃতি जों सबना किरि নাই जों একমাত্র ইউনিটি ক্রেডিট जों খানসা ক্রেডিট বেনবা কিরিयो জনকোষ শক্তিশালী জনকোষ রেজিস্ট্রেশন যে গণাং জনকোষ যে একদম পুরা ও হানি মালিক নিজে जों কাইসা বংশ जों त्रिपुरा राज्य टिप्रासा जों राज परिवार नि बुसा जों जत खामजा ने सामता खाइके एरो जों केबल किरि जाने नया तांग बाय मा किरि बुलुम बुलुम सोना किरिबा जेनि आनि ताको आनि कुसुम नाय आगे बसा सिम भालो बयो सोन खान तामुति आनि कुसुम सेन बयमा आनि ताको बयदिना फैमिली बागै आङो ब्लक प्रेसिडेंट हिसाबै बा अले नाका एमडीसी हिसाबै नरानो बोबाय एमडीसी एवानि नरानो एमडीसी हिसाबै आं बनाय के आं आंसर खाता हो करो इनरा नतुन नेसना पेनो मौसम থেকে সুগার ব্লক করে দিয়ে একটি করো 3টা থেকে 4টা কম সময় আনি কো পাইছে মানে সময় 1 ঘন্টা কম সময় দয়া করে খুব কর কথা সাথে গোবর ত্রিপুরা মুখানি নেতা এবং বিজেপি নেতা মতো খানা লাগে আমি নেতৃত্ব করব খানা দিয়ে কেন সাজেশন রবা হাইতে আনি আগে বলছে ত্রিপুরা মুখানি নেতাকে সমাজ জাতি রীতি কৃতি সংস্কৃতি চিনি দফা চিনি জেনারেশন চিনি ভবিষ্যৎ অবলি বাগে সামন্তা এমনি বাগে
दायित्व लायो त्रिपुरा मुथानि नेता अमरिबाबो बीजेपी या काले हांखो त्रिपुरा मुथा फैयो परिस्कार बुझिखादो त्रिपुरा मुथानि नेताराव केवल रेगा डाबल डिमांड चार्ज नानि बागै नेता खालाया त्रिपुरा मुथानि नेताराव त्रिपुरा मुथा केवल नेता करे चिनी नेता एकमात्र महाराजा आरो कायसा दङ विजय कुमार राघव पार्टीनि प्रेसिडेंट और स्वयं देवबर्मा नेता या हांखो त्रिपुरा नेता या और मंच आसमे नरम चिनी पकेट बेस लागायो रिसा इलेक्शन संतुष्ट या किंतु सटीक जागा जों सम्मान निजानाय नङा दरकार करमानि और समय चिनी निजरा बुसियो कोनो कारण चिनी मता लोक निजरा बुसियो जों यूनिटी नि कारण यूनिटी गैयैनि कारण जों चिनी जागा को और तिनो रां खालि आरो दे और उपलब्ध करेছে আমরা সমস্যা না তিনি নরম পরিষ্কার ছাড়ায় এই যে त्रिपुरा मुथानि नेता যারা নেতা খাইনে রাখে যারা त्रिपुरा मुथानि वारिया दिने राखे बरके प्रकृत चिनी बुरननि बाय सामने तामा ने फाइने राखेছে बरके चिनी त्रिपुरा मुथानि नेता खाइबाले যারা रेगा डाबल डिमांड चानि ने खुशी होना के बीजेपी थाङो आं सियो তাই যে আমি তরফেন মোবাইল ব্লক সেক্রেটারি থাকা বাগাবাগি পার্টি रेगा मानथेबो बागाबागि কক বড় বুঝানা এরকম লোক আসেনি আর বাংলা বেরি সেন নলে না চালা কই সেন নলে বিজেপি বলতো বুঝিলে এই যে বিজেপি থাঙ্গায় রেগানি বাগাবাগি বিজেপি থাঙ্গায় নৌকা আফারাং মানো একটু আগে টেবিল আছে বিজেপি কমা থাকা তিনি বলখাই নৌকা লাগু বলখাই নৌকা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি 20000 টাকা লাগবে রাং দায় যাব তিনি বলে 5 কিলো সালাই তো তিনি বললো মানে সুজন খাইও নিজে সরকারি প্রকল্প বাই সুজন খাইও তুমি বিজেপি র এই যে না পিএম ওই নো মামানি और ये संबुलाल चिनी एमएलए साहेब जी बिनी नौनी और बिल्डिंग कारे कारे बरनी दुकानों मोटा सा बुदाई माने रांगा रंगल लोग दिया चिनी टैक्स बाई चिनी रांग बाई चिनी जे इनकम नि रांग एरो नुक्सी खामानि रांग अदे चिनी एलाकानि वा खामानि रांग चिनी एलाकानि हानि रांग चिनी एलाकानि तैनि रांग जों रि फाइके चिनी जीएसटी हेफाजाब गुटाइनि रांग যত কোটি কোটি টাকা রাং লাগে রাং বাই চিনি 100 টাকা রাং লাগে जों 20 টাকা रो बाई चिनी सरकार प्रकल्प प्रत्येक बছরে এডিসি এলাকার কোটি কোটি টাকা রেভিনিউ ফান্ড और রাং করন বড় 70 টাকা লাগে जों 1 টাকা পর্যন্ত লিয়া এর প্রমাণ করে তিনি এডিসি সাইনাত নাই যে আমি হবে মগুনো আমি এগ্রিকালচার চেয়ারম্যান থাকা উনি এগ্রি ডিপার্টমেন্ট আওতায় ক্লাইও হবো এলাকায় এবং ল্যান্ড বিষয় और आसाम बड़ा रे बड़ा बड़ा का लोग प्रोग्राम करते हैं नौसी प्रत्येक केजीओ को थांग 20 টাকা করে মা পাইলা আদর দিছিল अब बड़ा जीपी फॉरेस्ट त्रिपुरा सरकार ने कैसा अवस्था आदर করে লাগি বরং তোমাকে আপনো তরিকা বড় তো পাইয়ানো 20 টাকা 7 টাকা দিমু আইছালো আইবার মাল আইনা মাজন আইনা কিলোনিয়া পাতি নাই আইছালো সবাইকে ও আইলেনি আত্মীয় স্বজনরা মা পাইয়া 7 টাকা से मा पाइले को नुक्सी सारा बছর जिनि पुरा नुक्सी पाइले ओ इलाका नुक्सी सुरलाई जिनि पुरा नुक्सी पाइले ना नुक्सी मा पाइलिया नुक्सी 7 টাকা के नों यागो लाखाइसि दिन हाजिरा 500 টাকা के इनि नुक्सी को खुश नहीं बा थानाय 7 টাকা सारा दिन कैसा बरो 10 केजी खुदे तो नुक्सी আর পিনে যে সারা বড় নুক্সি লাই তো নুক্সি ফানা হইয়া তো ঠিক আছে 60 টাকা জায়গা ফেল পাইছো না কো मा पाइलिया ओ बिसियार तो लाई नुक्सी लाई थांबाय के नुक्सी क्लाइंट हमें क्या बरोनी जेएफएमसी को बीएससी कमिटी कैसा तो बीएमसी ब्लॉक में कैसा कमिटी तो बीएमसी कमिटी बरोनो मार्केट 5% जेएफएमसी मार्केट 5% टीबीबी त्रिपुरा निजा उबय 10% आवाम लोगे ऊपर एक्शन कमिटी को बरोनो मार्केट 3% 22% रां बरो क्लाइंट करियो नुक्सी फनाय जाके मासे मानिया बरो मोसे केजीओ 20 টাকা क्लाइंट जाके 23 টাকা क्लाइंट इने नुक्सी दाम 60 টাকা জায়গা বসে থাকাবা বড় অমাই ক্লাইন্ট চিনি বড় হলো ও নুক্সি চিনি বনি সারা বকায়া মানে পুরো বাজার লোক পয়সা লোক রাজ ধরে কইরা সবকলে পূর্ব মালিক ধরে কইও চিনি বড় লোক নিজে এলাকানে মাটি ফাইসা জনে পর্যন্ত চৌকিনে অবলে এদিন চিনি ফরেস্ট